اللهم صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan ni'aman li ni'maihi wa ma'adan li balaihi wa wasilan ila jinanihi wa sababan li ziyadati ihsanihi. Wassalatu wassalamu ala nabiyil ummah wa imamil a'immah wa sirajil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah amma ba'da. Hadratal muhtaramin dumateng para yai, para ulama, para asatid lan ustadat, khususipun dumateng Abah Yai Abdul Ghafur ingkang tansah kawula ta'zimi, dumateng para hadirin bapak-bapak jamiyah tahlil rutinan malam Jumat Kliwon ingkang kawula hormati. Sepindah semonggo kita sareng-sareng waos pujalan puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kita taufik hidayah i'anah saha inayahipun sehingga kula panjenengan sedaya saged magempal ing dalu punika dalam rangka nglampahi rutinan jamiyah tahlil tanpa alangan punapa-punapa. Kaping kalihipun sholawat ugi salam mugi tansah katuraken dumateng junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun ngasta kita, ngasta kula panjenengan sedaya, ngasta umatipun saking zaman jahiliyah dumugi zaman Islamiyah ingkang senantiasa kawula panjenengan sedaya rantos syafaatipun ing dalem dinten kiamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak ingkang kawula hormati, saderenge kula matur, kula badhe tanglet sekedhik. Biasane nek pun mlebet wulan mulut ngeten iki, tiang-tiang niku sami memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Enten tiang ingkang damel banner uwageng tulisane peringatan Maulid Nabi. Enten malih tiang ingkang damel banner tulisane peringatan Maulud Nabi. Enten ingkang istilahne Maulid, kalih enten ingkang istilahne Maulud. Niku kinten-kinten sing leres sakjane Maulid napa Maulud, Pak? Kilahuma sedanten niku leres. Lah bentene napa? Bentene napa? Maulid kalih Maulud. Nek Maulid niku Pak, ngapunten niki. Nek Maulid niku yaumun wulida fihi Rasul. Maulid niku napa? Yaumun wulida fihi Rasul. Hari di mana Rasul dilahirkan, dintene. Niku Maulid. Tapi nek Maulud man wulida, tiang engkang dilahirake, orang yang dilahirkan niku Maulud. Kalih-kalih sami. Nek terose Yai Ali Maksum teng dalam kitab Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah niku layam bagi tabadulul inkar bisya'nihi, tidak perlu diperdebatkan, tidak perlu saling mengingkari. Badhe damel istilah Maulid nggih monggo, Maulud nggih monggo kersa. Niku mula teng qasidah niku kan enten rahatil atyaru tashdu fi layalil maulidi. Rahatil atyaru tashdu filayalil maulidi niku damel maulid. Rahatil atyaru tashdu, burung-burung berkicauan gembira, filayalil maulidi, di malam-malam hari kelahiran Nabi Muhammad. Enten malih qasidah ya khaira mauludin bimakkata qad ata, ya khaira mauludin bimakkata qad ata, ya khaira mauludin bimakkata qad ata, dallat li haibatihi jami'u khusulihi. Nah niku napa? Damel maulud. Ya khaira mauludin bimakkata, wahai sebaik-baik orang yang dilahirkan, qad ata bimakkata, dia telah datang di kota suci Mekah. Dalat li haibatihi jami'u, nek teng qasidah niku biasane jami'a. Tapi nek secara kaidah nahwiyah Pak niku lerese jami'u.
Dzallat wasina li haibatihi krana wibawani rasul apa jami'u khusulihi sekabehane tumindake tiang-tiang kafir Quraisy. Kedai jami'u. Lah niku teng qasidah wonten. Dadose monggo kersa badhe ndamel istilah maulid napa? Maulud. Kalih-kalihe leres danten. Niku ingkang kaping sepindah, ingkang kaping kalih kula nggih badhe tanglet malih. Perihal maulid Pak, dadose ngantos sakniki niku tasik kuwatah sanget tiang-tiang ingkang tasik memperdebatkan hukum peringatan maulid Nabi. Enten tiang ingkang ikhlas sanget ibtigha'an limardhatillah memperingati maulid Nabi karena cinta ateges hukumnya sunnah. Enten malih tiang ingkang ngeweyel Pak, ngeweyel ngakoni mengatakan bahwasanya peringatan maulid Nabi niku bid'ah. Kinten-kinten niku sing leres sing pundi? Bid'ah napa sunnah Pak? Sunnah, khususipun sunnah taqririyah. Napa Pak? Sunnah taqririyah. Dadose sunnah niku wonten macem-maceme. Enten sunnah qauliyah rupa bangsa napa perkataan niku napa pangucap. Lah enten sunnah fi'liyah bangsa tindakan, enten sunnah takririyah, sunnah sing asale sanes saking tindakane Kanjeng Nabi, sanes saking pangucape Kanjeng Nabi, melainkan saking tindakan lan pangucape para sahabat yang kebetulan disetujui oleh Nabi. Niku sunnah takririyah. Contone Pak, riyen niku fi awali da'watil Islam nalikane Nabi tasik sugeng niku enten sahabat paring asma Bilal bin Rabah, muadzin yang terkenal nalika Nabi tasik sugeng. Lah suatu ketika Bilal niki tindakan dateng masjid nuli wudu kemudian sholat kalih rakaat. Lah banjur salam Nabi dugi tangklet teng Bilal. Nabi niki dereng ngertos Bilal niki salat nopo. Nabi tangklet. Lal Bilal, kowe mang jenta-jentit salat apa? Bilal jawab, kula salat ba'diyah wudu Kanjeng Nabi. Oh ngono. Ya wis ra apa-apa lal terusno istiqomahno kuwi apik. Lah niku contone sunnah takririyah. Senes saking pangucape Kanjeng Nabi. Senes saking tindakane Kanjeng Nabi, melainkan disetujui oleh Nabi, tetapi disetujui oleh Nabi. Niku sunnah takririyah. Enten cerita malih Pak riyen enten sahabat ingkang paring asma Imam Al-Busiri. Imam Al-Busiri. Saking remene kalih Kanjeng Nabi, Imam Al-Busiri niku ngantos ngarang qasidah sholawat berlembar-lembar sing isine muja-muji Kanjeng Nabi. Banjur Kanjeng Nabi sumerep bilih Imam Al-Busiri niki ngarang berlembar-lembar qasidah sholawat sing isine muja-muji Kanjeng Nabi. Nabi rewemen Pak. Nabi rewemen saking remene ngantos Imam Al-Busiri niki disukani burdah kalih Kanjeng Nabi. Akhirnya napa? Karangan sing dikarang kalih Imam Al-Busiri niki dinamakan qasidah sholawat burdah. Burdah niku paring artos napa to Pak? Burdah niku paring atas selimut sing enten lurik-lurike, sing enten motive niku burdah. Dadose teng bahasa Arab niku selimut enten kalih, enten burdah sing enten motif lurike, enten disar sing polosan. Lah Imam Al-Busiri niki disukani Kanjeng Nabi burdah. Makane sholawate diparingi asma sholawat burdah. Apal nggih Pak? Sholawat burdah. Nek lengkapi kuatah niku, sholawate kuatah. Tapi sing masyhur nggih insyaallah danten pun apal. Maulaya sholli wa sallim daiman abada
Monggo sareng-sareng. Ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karamilah. Niku penggalan solawat burdah niku ingkang leres likulli haulin minal ahwali muktahimin napa muktahamin leres sedanten dadosi layam bagi tabadulul inkar bisya'nihi ampun ayelan leres sedanten. Tapi nek munggone kula sing langkung matuk niku muktahimin likulli haulin muktahimin minal ahwal likulli haulin muktahimin minal ahwal yang datang menghadang. Jatuh nek kula lebih cenderung fa'il daripada maf'ulnya niku qasidah burdah niku ingkang kaping kalih. Ingkang kaping 3 Pak kula badhe tanglet malih. Misal enten tiang kalih sami Islam, kalih sami ngakoni bilih Kanjeng Nabi Muhammad niku tiang sae, tiang mulya. Sing siji ngakoni bilih Nabi Muhammad niku tiang mulya dan dilahirkan dari orang tua yang mulia juga. Sing lintune ngakoni bilih Kanjeng Nabi Muhammad niku mulya dan dilahirkan dari orang tua yang merupakan ahli neraka. Kinten-kinten jenengan niku langkung setuju ingkang pundi? Ingkang mulya. Masa iya orang sebaik Nabi Muhammad, manusia yang paling baik di muka bumi ini punya orang tua yang orang tuanya itu merupakan ahli neraka? Enten Pak. Enten salah setunggal kelompok teng Jawi niku ngoten niku. Ibaratnya nek kula panjenengan sedaya gadah garwa, rewemen kalih garwa niku kula panjenengan sedaya, tapi ngarani nuduh mara tuwa kula panjenengan sedaya ahli neraka. Wis seneng aku ora? Seneng. Tapi we kok ngarani wong tuaku ahli neraka. Lah niku problem. Lah nek enten tiyang ngoten niku Pak jenengan jawab. Jenengan jawab terus pun di sepindah bisa jadi niki ngapunten bahasane campur-campur, bisa jadi Pak orang tua Nabi Muhammad itu min ahlil fatrah alladzina ya'ishani fi zamanil fatrah, termasuk ahlul fatrah yang hidup di zaman fatrah. Zaman fatrah niku napa Pak? Zaman fatrah niku napa? Asrul ladzi khalat fihi risalah, zaman di mana terjadi kekosongan risalah, kekosongan utusan. Contohnya ketika Nabi Isa diangkat dan sebelum Nabi Muhammad diutus sebagai Rasul, itu kan di sana ada kekosongan utusan, tidak ada Rasul ketika itulah niku zamanul fatrah. Lah orang yang hidup di zaman fatrah yusamma bi ahlul fatrah, dinamakan ahlul fatrah. Lah ahlul fatrah niki Pak nek teng Al-Qur'an dihukumi adamut taklif, tidak dikenai taklif. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasula. Kami Gusti Allah tidak akan pernah menghukum suatu kaum sehingga kami mengutus seorang rasul dalam kurung kepada mereka. Lah niku bisa jadi orang tua Nabi Muhammad termasuk dalam ahlul fatrah alladani ya'ishani fi zamanil fatrah. Niku sepindah. Ingkang kaping kalih jenengan jawab malih Pak. Tidak semua orang yang hidup sebelum Nabi Muhammad mendakwahkan agama Islam mereka semua masuk neraka. Tidak semuanya. Lah keranten apa Pak? Keranten sejatinya Islam itu sudah ada jauh sebelum Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam. Lah buktine napa? Nabi Ibrahim niku Pak teng lebete Al-Qur'an disebut sebagai orang muslim padahal ketika itu belum ada agama Islam. Maka na Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu makana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyan, bukan seorang Yahudi, bukan seorang Nasrani. Walakin kana hanifan musliman, akan tetapi beliau adalah seorang musliman hanifan. Muslim yang lurus, padahal riyen niku dereng enten agama
Islam. Wa makana minal musyrikin, dan beliau tidak termasuk golongan orang-orang musyrik. Niku Nabi Ibrahim. Lah bisa jadi juga semua nabi seperti itu. Dan sudah barang tentu. Dan bisa jadi juga tiang sepai Nabi Muhammad niki nggih kelebet Islam sing ngoten niku. Bisa jadi niku ingkang kaping kalih. Nek tasik ngeyel Pak jenengan jawab malih. Ingkang kaping 3 bahwasanya nasab Nabi Muhammad niku mulya. Lah dos pundi kok ngertos bilih nasabe Nabi Muhammad niku mulya. Sayyid Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim bin Muhammad bin Rasul Al-Barzanji, muallifu kitabil Barzanji, pengarang kitab Berjanji Pak. Niku pernah mengutip pendapatnya Zain Al-Iraqi fi kitabi Sayyid Ja'far di kitab Maulid Berjanji niku loh. Lah niku Sayyid Ja'far Al-Barzanji mengutip pendapatnya Zain Al-Iraqi. Beliau berpendapat bagaimana? Hafidhal ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunal li ismihi tarakus sifaha falam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi. Sarang-sarang Pak, monggo. Hafidhal ilahu karamatan li Muhammadin, hafidhal ilahu karamatan li Muhammadin, aba'ahul amjada sawna li ismihi, tasawna li ismihi tarakus sifaha falam yusibahum aruhum, tarakus sifaha falam yusibahum aruhum min adamin wa ila abihi wa ummihi, min adamin wa ila abihi wa ummihi. Hafidhal ilahu karamatan li Muhammadin. Allah hafidho karamatan li Muhammadin. Gusti Allah niku njaga sebuah karamah li Muhammadin untuk Nabi Muhammad. Lah bentuk karomahe napa Pak? Rupane aba'ahul amjada, badalnya bapak ibunya Nabi Muhammad, orang tua Nabi Muhammad, kakek neneknya Nabi Muhammad, buyut-buyutnya Nabi Muhammad, mereka al-amjada, mulia. Jam'un minal majid, mulia. Mulia karena dimuliakan oleh Allah. Lah kenapa mereka mulia? Dalam rangka apa Allah memuliakan keturunan Nabi Muhammad ke atas? Saunan li ismi, dalam rangka li ajlihi saun, untuk mensucikan nama Nabi Muhammad. Dalam rupa apa Allah mensucikan nama Nabi Muhammad? Tarakus sifaha falam yusibahum aruhu. Mereka semua, bapak ibunya Nabi Muhammad, kakek neneknya Nabi Muhammad, buyut-buyutnya Nabi Muhammad, keturunan Nabi Muhammad ke atas, mereka semua tarakus sifaha. As-sifah lau fi riwayatin ukhra bimakna az-zina. Mereka semua meninggalkan zina, dalam artian tidak pernah berbuat zina. Tarakus sifah falam yusibhum aruhum, maka tidak mengherankan jika apa? Falam yusibhum aruhum, mereka semua tidak pernah tertimpa kejelekan daripada zina. Lah buktine napa Pak? Buktine napa? Kanan nikahu fil jahiliyati ala arba'ati anha'in al-wiladatu wal istida'atu warrohtu warroyatu. Kanan nikahu fil jahiliyati ala arba'ati anha'in. Dulu di zaman jahiliyah pernikahan itu ada 4 macam. Wonten sekawan macam. Ingkang sepindah al-wiladah. Nikahul wiladah ika nikahinal yaum. Nikahul wiladah niku kaya dene pernikahan yang sampai saat ini masih kita temukan. Niku nikahul wiladah. Dadose enten mempelai putra, mempelai putri, sing lanang lamar sing wedok. Kemudian ketika akad ada walinya, ada saksinya.
ada maharnya dan lain sebagainya. Niku nikahul wiladah. Enten malih al istibdo. Al istibdo niku bu umpami kula panjenengan sedaya gadah garwa. Misalkan ada orang punya istri. Lah istrinya ini diminta untuk berkumpul dengan pejabat, dengan raja, dengan pimpinan, kepala daerah, orang-orang kaya. Dengan harapan apa? Dia bisa mendapatkan keturunan yang juga raja, yang juga orang kaya, yang juga kepala desa dan lain sebagainya. Niku al istibdo. Jadi selama istrinya itu belum mengandung anak dari orang terhormat itu tadi, istrinya tidak boleh pulang ke rumah sama suaminya. Nek pun hamil nembe ditimbali mantuk. Niku al istibdo. Enten malih ar-rohtu. Lah ar-rohtu niku napa? Tiang wadon niku nimbali kathah tiang jaler, kemudian berhubungan. Lah mungkin anake pun lahir sing setri niki nyuwun salah setunggal tiang jaler sing ngumpuli niku wau supados didadosaken bojo. Niku mbiyen wonten ngoten niku Pak, wonten. Terus yang terakhir enten ar-royah. Nek ar-royah niki nek cara sakniki persis meh-meh mirip kados lokalisasi. Dadose enten tiang wadon niku pasang ar-royah. Royah niku gendera teng ngajeng griyane. Masang sebuah bendera di depan rumahnya dengan harapan banyak laki-laki yang akan mampir ke sana. Lah nanti begitu hamil dan begitu melahirkan, si perempuan ini memanggil sebuah kahin, memanggil seorang kahin. Kahin niku dukun. Lah mengke bayine sing lahir niku dicocokne kalih tiang-tiang sing ngumpul ini ku mau kira-kira sing luwih cocok sing di. Oh, iki bapake. Oh, iki bapake. Lien enten ngoten niku, Pak. Enten. Dan niku benar adanya. Lah, kenapa keturunan Nabi Muhammad ke atas itu dikatakan tidak pernah berzina? Karena nikahuhum binikahil wiladah. Pernikahan mereka melalui perantara nikah wiladah. Dan itu satu-satunya pernikahan yang diakui oleh agama Islam. Dan sampai sekarang masih kita amalkan. Niku nikahul wiladah. Niku min adami wa ila abihi wa ummihi, dari Nabi Adam sampai bapak ibunya Nabi Muhammad. Ibu Nabi Muhammad paring asma sinten, Pak? Siti Aminah. Saking asmane mawon pun ketinggal, Aminah niku dapat dipercaya. Bapak Nabi Muhammad paring asma sinten, Pak? Abdullah pun ketinggal, hamba Allah. Kayak ngene sik dituduh ahli neraka ki piye jawane? Piye lah ya. Lah Abdullah niki asgharu auladi Abdul Muthalib, anak rakile Abdul Muthalib. Dadose Nabi Muhammad niku mboten gadah Pak Lek, gadahi Pak D. Abdullah gadah bapak paring asma sinten, Pak? Abdul Muthalib. Nek teng berjanji niku nama asli Abdul Muthalib niku sinten, Pak? Wabni Abdul Muthalibi wasmuhu Syaibatul Hamdi. Asma asli nih Abdul Muthalib niku Syaibatul Hamdi. Syaibah niku uban, alhamdi niku pujian. Dadose kenapa kok dijuluki dinamakan Syaibatul Hamdi? Li annahu wulida walahu syaibatun fi sya'rihi ma'arajai hamdinasillahu. Karena begitu Abdul Muthalib niki lahir langsung gadah wan. Nek riyen niku benten kalih saniki, Pak. Nek sakniki niku tiyang kok lahir wanen niku pun dinyeki. Nek riyen mboten. Nek riyen niku malah dipuji-puji. Niku Syaibatul Hamdi humidat hisaluhus saniyah. Abdul Muthalib gadah bapak paring asma sinten, Pak? Wa bani Hasyimi wasmuhu Amr. Gadah bapak paring asma Hasyim. Hasyim gadah nama asli Amr. Hasyim gadah bapak paring asma sinten, Pak? Teng berjanji. Wa bani Abdi Manafi wasmuhu Mughirah. Punya bapak namanya Abdu Manaf, nama aslinya Mughirah. Mughirah gadah bapak paring asma sinten, Pak? Wa bani Kusoi, gadah bapak paring asma Kusoi, punya bapak bernama Kusoi. Lah, asma asline Kusoi sinten? Mujammi.
Limada sumiya bi Qusay li taqasihi fi biladi Qudaatal Qasiyah. Kenapa dijuluki Qusay? Karena apa? Qusay yang nama aslinya Mujammi ini dulunya sering litaqasihi fi biladi Qudaatal Qasiyah. Sering traveling, Pak, melakukan perjalanan jauh fi biladi Qudaatal Qasiyah, di negeri Qudaah al Qasiyah ay al baidah, yang sangat jauh sekali. Saking seringnya mondar-mandir melakukan traveling perjalanan jauh ngantos dijuluki Qusay. Qusay gadah bapak paring asma sinten, Pak? Ibni Kilab wasmuhu Hakim. Gadah bapak paring asma Kilab, nama aslinya Hakim. Hakim gadah bapak paring asma sinten, Pak? Ibni Murrad bni Ka'bi bni Lu'ayy bni Ghalib bni Fihr. Punya ayah namanya Murrah bin Ka'ab bin Lu'ayy bin Ghalib bin Fihr. Lah Fihr paring asma asli sinten, Mbak? Quraisyun wasmuhu Quraisyun wa ilaihi tunsabul butunul Qurasiyah. Dan kepada Fihr inilah al-butun al-Qurasiyah tunsabu ilaihi. Keturunan-keturunan orang Arab, keturunan-keturunan Quraisy dinasabkan kepada orang yang bernama Fihr. Niki ngapunten damel bahasa Indonesia. Fihr gadah bapak paring asma sinten, Pak? Bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mutrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Udad bin Humaisi bin Salaman bin Aus bin Bus bin Kambal bin Ubay bin Awam bin Nasid bin Hada bin Bildas bin Yadaf bin Tabih bin Jahim bin Nahis bin Mahi bin Aid bin Abqar bin Ubaid bin Adda'a bin Hamdan bin Sanbir bin Yatrabi bin Yahzin bin Yalhan bin Arawi bin Aid bin Deshan bin Aisar bin Afnat bin Aiham bin Muksar bin Zarih bin Sami' bin Wazi bin Adwa bin Aram bin Haidir bin Nabiyina Ismail bin Nabiyina Ibrahim. Nabi Ibrahim gadah bapak paring asma sinten, Pak? Teng Al-Qur'an ya azara atattakhidu asnaman alihah. Gadah asma Azar. Nek teng Taurat Tarah. Azar Nabi Ibrahim bin Azar bin Nahur bin Saru bin Ra'u bin Falah bin Aibar bin Syalah bin Arfahsad bin Sam bin Nabi Nuh. Nabi Nuh. Nabi Nuh ini gadah sekawan yoga. Enten Kan'an, enten Sam, enten Ham, enten Yafid. Lah Kan'an niki, Pak, sing riyin nate mbangkang teng Nabi Nuh, dikengken minggah teng bahtera mboten purun sa'awi ila jabali simuni minal ma'. Moh, Pak, aku tak munggah gunung. Tak munggah. Aku akan lari ke puncak gunung simuni minal ma', yang akan menjagaku, memaksumkanku dari air bah. Niku Kan'an. Lah dawuhe Nabi Nuh pripun? Innahu min ahli. Dia itu anakku. Terus jawabnya Gusti Allah pripun? Innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu soleh. Wahai Nabi Nuh, dia itu bukan anakmu. Dia itu bukan keluargamu. Melainkan apa? Innahu amalun ghairu soleh. Dia adalah amal yang tidak baik. Meskipun secara darah itu ada hubungannya, Pak. Tapi nek amale wis mboten sae, niku mboten diakoni kalih Gusti Allah. Mbok keturunan Nabi pun itu seperti itu. Sami. Niku Nabi Nuh gadah bapak paring asma lama fi riwayatin ukhra Lami bin Mutawasslih Matul Salih bin Nabiyina Idris bin Yarid bin Mihlayil bin Kinan bin Anwas atau As-Sanusi bin Syid bin Nabiyina Adam alaihis salam. Lah min adami wa ila abi wa ummihi niku hum tarakus sifah, mereka semua tidak pernah berzina. Nasabnya suci Nabi Muhammad. Mosok iya nasabe suci, sik diarani, sik dituduh ahli neraka. Kebangetan. Nggih menawi cekap semanten anggene kula matur, Pak. Bilih enten klenta-klentune kathah salahe kula nyuwun samudra pangeksami. Nastaghfirukum ala jamil akhta bisamahatis sudurikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.